कौटी जेसीबी लगे कि लोक मारी दि जाऊँ तो कौटी गुली कर लोक मार दिगला हत्याटा गोटे आम जमी प्रतिदिन जलखिया खाऊे भात खाऊे राति मिल खाऊे सेमिटी खबर कागज खोलिले टीवी पृष्ठा देखिले केवल मर्डर 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 ये कौन डबल इंजिन सरकार सबुठ बड़ उपहार मर्डर 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 ये कौन डबल इंजिन सरकार सबुठ बड़ उपहार ये कथाटा आज राज्य सरकार पचार चाहे कहीं क्रिमिनाल माने एक्टिव होती क्रिमिनाल माने जो अनुभव करेंगे जे गोटे दुर्बल सरकार चली से सरकार दांत नहीं सेतेबेले सेमाने दौरात्मा आरंभ करेंगे केही डरू ना सरकार को ये जेते जहाँ कले भी डरू ना कहीं एभली गोटे खबर पहुँची तल स्तर में क्रिमिनाल मान पाखे यहाँ हूँ सबुठार दांतहीन दुर्बल सरकार तेणु सरकार टी होश को आस ये जो जानी यात्रा मेला महोत्सव पूजा पार्वण खेल कूदरे मातिच दिन जाक घंटा घंटा समय बर्बाद करुच दयाकोरी टिके सरकार कार्य जमी करती सरकारी कार्य जमी हुए से कर एपटे मर्डर चलती एपटे हत्या चलती एपटे छुआ कुआड़े हजिगले कौटी शिशु बिक्री हो गलानी कौटी दादन श्रमिकर शब आसिक 80टा दादन श्रमिकर शब आसिक पहुँचलानी ओडिशा रे सेतेबेले तमे खेलकूद नाच गीत तामसा करिवो जेतेबेले रोम जलुला नीरो जमी बंशी बजाउले ये बर्तमान थाट पाट धरिकी पारिधि जाऊँ थाट पाट देखते रजा राजुड़ा मैंने पारिधि करने जाती बर्तमान सरकार पारिधि अच्छा एपटे देश भासी जाऊ लोक मुंड गड़ी जाऊ गंडी मुंड अलग हो जाऊ माँ मथार सिंदूर तुटी जाऊ हाथर शंखा भांगी जाऊ छुआंकर बापा बापा डाक लिभि जाऊ आंकर परवा नहीं मो हाथ जोड़िके सरकार निवेदन करुच्ची दयाकोरी तुरंत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालतु सरकारी दायित्व निर्वाह करंतु परिषद किए रही जना पड़ना दल भर असंतोष हो चर्चा हो देखंतु भारतीय जनता पार्टी गोटे केंद्रीय दल ना तांकर राष्ट्रीय सभापति एत पर्यंत बाछि पाइले ना तांकर अनेक राज्यर सभापति बाछिछंती ना तांकर राज्य रे मध्य सभापति बाछिछंती आमर तो ठिकणा समय रे राज्य सभापति चयन सरीची ड्यू प्रोसेस रे निर्वाचन सरीची तापरे किए ऑफिस बियर रे हेबे न हेबे से कथाटा मान्यवर सभापति निष्पत्ति नेबे बरं अंततः तो श्रृंखलित भाव में सरीची हाँ कौटी जब क्या बा असंतोष आम दल भितर तुटब कि गणमाध्यम से बर्तमान प्रकाश पाँच कई सामने प्रकाश करना एत पर्यटन नाई सी अति नम्रतार सहकार कहते मत डका ही मुझे जाइनी से सेमती असंतोष प्रकाश करना सी आसी ना आम कहीं गोटे कदर्थ व्याख्या करवा मु बुझीपारुनी आपण मैंने पणस को विधा मारिकी पचाइव कहीं चेष्टा कर जदि सेमती किसी घटना घटव से सामने को आसव मोर जी आशा अच्छी सेमती किसी घटना घटबार नहीं बरं जो मैंने सेमती आशंका कर घटना घटवे से निराश हे एक रु 100 क्षमता केन्द्र बर्तमान नवीन पट्टनायक तापर 101 102 103 104 चलो सर राज्य कार्यक्रम तालिका आसीनी किंतु गोटे चर्चा हो जे थर नुवा मुह को बेसी सुजोग मिल पारे
ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମଟା ବହୁତ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି? ଠିକଣା ସମୟରେ ସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଯାହା ହେଲାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ସରକାର ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯାଇକି ଜନଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 11 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମାନେ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଜନଶୁଣାଣିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲେ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, କାହିଁକି ଜାତୀୟ ପାର୍ଟି ତ ମୁଁ କେଉଁଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ଯିବ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ସଜେସନ୍ ଦେବି, ଗ୍ରହଣ ସିଏ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇକି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ହେଉ କି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଉ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରେ ଫେଲ୍ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁବାବୁ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 30 ଜିଲ୍ଲା କଲେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଟ୍ ଦି ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣାଣି କରୁଛୁ, ସମାଧାନ ନୁହେଁ କେବଳ ଶୁଣାଣି କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍। ମୁଁ କହିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିସକ୍ରେଡ଼ିଟ୍। କାହିଁକି ନା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାହେଲେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଖବର ପଛର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।